Hello guys! Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming channel. Especially sa kababayan ko na mga Filipino. Salamat sa pagtangkilik sa amin dito sa Argentina. Ngayon ay nasa Argentina kami. Pero ang aming paglalakbay ay magsisimula dito sa Argentina and all throughout South America. Hola amigos y amigas! Muchísimas gracias por soporta con our channel. Ahora aquí kami na Argentina. Digamos, el viaje eso entero South America. Ahora principio kami aquí na sa Argentina, después en South America, and then Texas. So, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Malipayon sa tanan sa amuang Filipino viewers. Karon na amin diri sa Argentina. Ang amuang travel vlog. Magsugod mi diri sa Argentina. And then kana sa tanan South America. So we will show or like i-video na mo tanan sa unsaang lugar mi adto. So I just wanna say kana thank you sa tanan nga na pagsuporta sa among Facebook page and everything. Maraming salamat. Thank you. Okay, now Stop! I don't want to!